Ay, guys, ito yung part 2. Ito yung part 2 na ni 1v1 ko si King. Hi, guys. Hi guys! 1v1 ko ulit si King. Yes, sir. Rematch. Julian versus ano na naman? Meya. Meya. Meka. Meya. Meka. Meka kasi yun, Meka. Mika. Meka. Mika Mot. Meka. Mika Mot. Si Meka. Meka Pangit. Si Meka. Pangit. Si Meka nga. Si Pika. Si Meka. Si Muka. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Perfect. Perfect. 1v1 kami ni King Kong. So hi guys, ngayon nag-1v1 na naman kami ni Maki. Gaming hole. Uy, gaming. Maki Gaming, King Gaming. Ay, Goku Gaming. King Gaming na lang, guys. Hello, Toto. No, Maki Boost. Duwag hindi lumalabas. Wala pa yung boost ko eh. Ano? Ano? Wala pa yung Hello, bye-bye. Papayagan ako. Malakas si Jolia. Pero mamaya patay ko sa akin. Ice cream good. Guys, hulaan nyo kung sino nanalo, mag-comment kayo. Guys, sino ulit mananalo? Mag-comment na kayo, guys. Okay, Mag-comment na kayo. Baka matapos agad yung game. Mag-comment agad kayo. oo nga guys, kahit maliliit pa yung minions. Bye-bye. Pearl kasi agad eh. Bebe. Ganda ko. Ikaw talaga yun. Kay kulit-kulit mo. Kita sa map. Wala akong pa pag nakita mo ako. Papatay naman kita eh. Mahin ako. All I have. Bye-bye. Bye-bye, King. Bye-bye. Killing spree. Ganda ko talaga. Nanalo. Bawi lang, mga lodi. Chamba lang yan. Hindi chamba. Chamba yan. Chamba. Chamba lang yan. Chamba lang yan. Pag 15 tayong dalawa, nagdadalan ko sino ang chamba talaga. Ikaw ang Kung sino ang chamba. chamba. Wala ko, ikaw chamba. Hello. Ay, nagtiteleport, duwag. Ay, duwag. Nagtiteleport. Ang duwag. Ice cream yan eh. Nagtiteleport. Ice cream good. Ay, guys, ganon kung ganong kabastos si King sa ML. Nag-TP, oh. Kaya bastos eh. Ice cream yan. Kita mo yun, guys. Ganong kabastos si King. Ice cream yan eh. Ganong kabastos si King, oh. Diba, kitang-kita niya ganong Ice cream yan eh. Ice cream good. King, alam mo, bastos yan. Ice cream yan eh. Yung parang ginagawa mo sa totoong buhay, promise. Bunak ka ba? Ice cream yan eh. Kaya bastos mo talaga. Oh, bastos mo. Run. Bye-bye. Hindi ka na makaka-teleport, nene. Bye-bye. Yan kasi, sobrang bastos mo kasi eh. Epal kasi nagawa ng ice cream yummy na to eh. Huwag ka kasi bastos. Ice cream yan eh.
Hindi yung kanta. Ikaw. Magtitipi ang putik eh. Ice cream yung good. Ice cream yummy. Hello. Kala mo ah. Hello. Bilisan mo naman mamatay. Hello. Hello. Hindi, huwag niya masabihin, hindi po sa inyo. Sa magulang po, no, caretaker siya. Ayun, nakita ko nag-turtle. Tapos po, ako, Parang masabi. Nakita ko yung ano mo yung espada mo. Ay, ano pala, yung patusok mo. Napatay ko yung kulay green. Toto. Joke lang. may ari yan, La Bandera. Talaga? La Bandera, Espanyol. Bam 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 babam babam bam babal. Ting kong kang kong. Bum 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 bum. Ding, patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Seryoso ah. Hindi nagsasalita. Hindi nagsasalita. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Duwag. Awal yung topi. Ano ba? Napupagyan mo. Doon, daming minions. Yung po, tinalaga na. Paano mo sasabi? Hindi kasi ikaw yung minions. Lo. Tapos kayo po, 14 years na nila. Pam 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 pam. Ay, bulag talaga ako. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam
Yan naman pala, may dumi. Guys, sulaan niyo ako. Ice cream yummy. Ice cream. Dali, ang dali. Ice cream yummy. Teng 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 teng. Bencana. Neng 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 neng. Bencana. Mahina, mahina, wala, mahina. Tumatagal na pala to.
Buta. Sabi mo? Sabi ko, mahinang nila lang. Apotek, sayang. Ice cream yummy! Ice cream good! Ice cream yummy! Isa lang patay mo. Ice cream Bunak ka ba? Ice cream yummy. Ice cream good. Guys, may report ka ba si King? Oo. Report ko mamaya. Pagkatapos ng game. Ice cream yummy. Sige no, sirain nyo na. Gusto lang bastusan ha. Sirain nyo na. Patay. Hindi, yung na-extend sa mga movie. Ay. Gusto lang bastusan ha. Sige. Tara. Ano? Hinahamon mo ako ah. Diba? Tara. Ano? Diba hinahamon mo ako? Ano? Kayabang-yabang mo? Walit na lang. Ano? Nasa lang sabaw? Ano? Nasa lang sabaw? Ano? Kayabang-yabang pa mo ya? Yabang-yabang pa mo. Toto. Pam 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 pam. Level 14 na. Patay ako dito. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Easy. Kay ganda ng laban guys. Pero sa points hindi. Sa minutes lang. Sa mga tope lang. Ano? Sis. 15 na ako. Napatay ako dito. Level pa lang ako. Gawin na natin 60,000 pesos. Water pa lang ako. Kaya mo 30. Kala ko sabi mo 30 ka pa lang. Ay, 40 na pala ako. Tan. Yes! Sabahin nyo! Yes! Tapatin ko to. Bilang ko ng pera. Ski mo may money. Yay! Mamamatay ka na. Yeah, I'll never mind. Never mind. Ano animation yung nakita ko? Ano klaseng animation yung nakita ko? Ano klaseng dead animation yung nakita ko? Oh no. Ano nakikita nyo? Nakita ko dito sa map. Kita, doon ka sa gilid kanina. Pinapatay mo yung minions. Nag-ice cream yummy lang ako dito. Saan na kaya yun? Oh my gosh. Oh, lakas na ng tira ko. Bugin na yan. Wait lang po. Oh, sheesh. Bugin nyo na yan. Wag niyo pugpugin. Run. Search. Pag dami minions, king.
Bye-bye! Butas na yung topi mo! Bye-bye! GG! Sira na yung topi niya dito. Bye-bye! Oh my gosh! Baka! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sa tulong ng Procerna, control ko ang diet. Oh my gosh. No, 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 no. At hindi na ako magaling magluto. Dad, can we? 10 more minutes. Oh! Oh my gosh, kay kunat niya guys. Carne Norte. Ang dami pwedeng lutuin. Under attack. CDO Carne Norte. Kay kunat niya guys. Paano? Paano yun? Kay kunat niya masyado. Everyday growing moments. Monda Special Lemon. Bli, patayin niyo! Please! Please! Bli! Oh my gosh. Meow, 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 meow. Meow, meow. Magaan ng pagbubutay. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan Ay, ganda ng laban. Guys, lagay nyo, team magandang laban o hindi maganda yung laban. Oh! Gusto mo maglaro ng ganyan? Sige! Flanax gives you the real cause of pain. With care. Sobrang sakit? Wala pa From Tyson. No one's immune to hair salon. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Oh my gosh, ayun na naman yung build niya. Yes, kaya Sky Piercer. Sky Piercer. Ayun. Sky Piercer. Cell ko ay Sky Piercer for ito. Purchase. Ganda ng laban, di ba? Ang ganda ng laban. Ngayon, nagpasang puti. Silka Whitening Deodorant na may kinis puti extracts. For nakaputi ang afford mo. Boom! Presyong di rin budol. Bugbog sarado. Oh my gosh, butas yung tori ko. Yung story ko dalawa. Oh my. Patay. Kasi ba niya? Bili, patay niyo. Bili, bili. 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 Patay niyo. Sayang. My power to help build collagen and reduce skin cells. In fact, I have long-lasting confident glow. Love
Kailag. On alert. No, may paikot. Halloween! The snow. Cold. Tuloy ako ba nilipit? Bakit ko pa kasi sinabi? It's under attack. What for? Patayin nyo! Yes! Yes, sir! Patayin ko din to. That smile. Is all I have. Mas paano pag sneak attack? Maligo ka! Oh no. Under attack! No. Yes. Yes. Clutch. Yo, clutch. Kaya to. Kaya. Clutch nyo, clutch, please. Clutch. No! Guys, maghintay kayo sa part 3. Ako si Makayanon. I'm out. Peace!